Peer review su radionice gdje drugi gradovi pomažu u problemima koje mi imamo. Znači mi navedemo neke svoje probleme i drugi gradovi sagledaju sva svoja iskustva i savjetuju nas kako da riješimo to. Na peer review smo se prijavili iz razloga što već imamo iskustva sa drugim EU soft projektima. Članovi smo 2 Urbact mreže i znamo koju vrijednost to sve nosi. Naučili smo da probleme koje mi imamo sa strateškim planiranjem, odnosno izazove, imaju i drugi gradovi u Europi pa i šire. Možemo sa ostalim gradovima podijeliti naše izazove, naše pozitivne iskustva i nastaviti u pravom smjeru. Prijava je vrlo jednostavna, treba se ispuniti jedan obrazac. 3 pitanja moramo navesti u kojima trebamo pomoć. Obrazložiti ih, kontaktira se neke gradove koji su peerevi, oni prouče naša pitanja, da se spreme. Vrlo jednostavna bila prijava. To nikom neće predstavljati problem. Odlično iskustvo, vrlo izazovnih 3-4 dana. Otišli smo u njihov tehnički institut i tamo smo imali cijelodnevne radionice. Ujutro smo najprije imali kratke briefinge i onda su se radile participativne radionice. I onda smo imali izlete, primjere dobre prakse iz samog grada. Jako je intenzivno, jako puno podataka se dobije. Bilo je 3 grada koji su under review i svaki od ta 3 grada je nosio svojih 5 gradova koji su bili njegovi peerevi. Ima više krugova savjetovanja, svaki krug je za jedno pitanje. Mi kao grad Pula smo sjeli sa ostalim gradovima koji su nam postavljali dodatna pitanja. Znači mi smo si exchangeali gradove da dobijemo što više informacija. Mi smo dobili informacije znači, od 15 gradova. Suština radionica je u biti upoznati vlastiti problem. Mi ga predstavimo kako ga mi vidimo, međutim nakon što peerevi iz drugih gradova dobe uvid u to, oni u biti primijete da to nije taj problem i onda oni iskopaju pravi problem ispod toga i tek kad dođemo do srži, onda smo dobili inpute, odnosno smjernice kako to djeluje. Po završetku seminara u Kališu u Pulu smo donijeli rezultate po 3 odgovora na svako naše pitanje. Na svako od njih 3 aktivnosti predložene. Dosta aktivnosti u biti i dalje se sadrže od edukacija, što Odsjek za strateško planiranje kontinuirano inzistira na tome. Također znamo da moramo više strukturirati i detaljnije pratiti provođenje strategija, tako da smo formirali sad jednu radnu skupinu koja će to sad nadalje provoditi. Mi smo dobili nova saznanja, ništa nas to nije koštalo, pošto je EOI sve to financirao. Upoznali smo grad iz Španjolske gdje smo se poistovjetili u nekim problemima i ostvarili smo tako dobar kontakt da smo se sad prijavili na City to City Exchange i evo otićemo kod njih na dodatna savjetovanja. To nije samo priča i onda da se čovjek vrati u svoju stvarnost, dobiješ opipljive ideje i alate koje jedva čekaš da primijeniš. Kod nas je stvarno sve funkcioniralo, smo imali jako dobre savjete, bili smo entuzijastični, riješili smo u 6 mjeseci znači, sve zadatke koje smo imali. Svakako mislim da bi se i drugi gradovi trebali prijaviti. Glavni razlog je da budemo u korak sa ostalim gradovima u Europi. Puno ljudi dijeli iste probleme i kad vidiš da se može ići dalje i kroz te probleme, to je definitivno nadahnjujuće. Da? Taj osobni kontakt sa gradovima, to mi je bilo najvrijednije. Sva svoja iskustva, sva znanja, sve što su stekli, spremni su dati. Oni su nam dali putokaz kako postupiti da nešto uspijemo sprovesti. Oni su prošli taj isti put, iste probleme. Samo su ih riješili možda na drugi način koji je puno lakši, a mi nismo imali nekih spoznaja. Najbolji savjet je da je to sve proces i da se neće u biti nikad biti savršeno, ali da se treba konstantno raditi. Naravno, strategije su dugoročni planovi koji su živi, a ne samo papir.